دانیال اسے بیڈ میں بٹھاتا ہے اور لائٹ آن کرتا ہے. کیا ہوا ہے تمہیں؟ لیکن وہ کچھ نہیں کہتی، بہت گمسم ہے. اب دانیال اس کو بہت زیادہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، تم تو دن میں بھی اس جگہ پہ نہیں جاتی، سمندر کے کنارے آدھی رات کو کیسے جا رہی ہو؟ یہ تو جنگل ہے ہر طرف، تمہیں پتہ ہے کتنے جنگلی جانور ہوتے ہیں یہاں. دوسری بات، اتنی آدھی رات کو تم تازہ ہوا کھانے کے لیے سمندر کے کنارے جا رہی تھی، یعنی کہ کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ہو جاؤ، اتنا باہر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن ضرور کچھ ہے، تم مجھے بتاتی نہیں ہو. بتاؤ کیا بات ہے؟ جس پر اشنا جو بولتی ہے تو اس کی پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ وہ مجھے بلا رہا تھا. کون؟ وہ حیران ہو جاتا ہے. کون؟ وہ جو تمہارے پیچھے ہے اس وقت. دانیال جھٹکے سے پیچھے دیکھتا ہے لیکن وہاں کچھ نہیں ہے. دانیال ڈر جاتا ہے اور جلدی جا کے اشنا کے کندھے پکڑ کے کہتا ہے، اشنا کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ بھلا میرے علاوہ بھی یہاں کوئی ہے؟ ہاں لیکن نہیں. دانیال اسے پانی پلاتا ہے اور سلاتا ہے. اب وہ سو رہی ہے لیکن آدھی رات کو وہ ایک چیخ مارتی ہے اور اس چیخ میں بہت درد چھپا ہوتا ہے، جیسے وہ خواب میں کچھ کہہ رہی ہے کہ نہیں، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، نہیں، میں دانیال کو نہیں چھوڑ سکتی، پلیز مجھے چھوڑو، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی. یہ سب کچھ کہنے کی دیر تھی کہ دانیال کی آنکھیں کھل جاتی ہے اور وہ اشنا کی طرف دیکھنے لگتا ہے. اسے کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے اشنا اشنا، لیکن اشنا کو اتنا تیز بخار، اور وہ جیسے بخار میں تھپ رہی تھی اور کچھ بڑبڑا رہی تھی کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا. اس بات پر دانیال کافی پریشان ہوتا ہے اور اب کڑا اسے دیکھ رہا ہے. لیکن اشنا کی آنکھیں جیسی کھلتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہ دانیال جو اس کے آنکھوں میں ایک نرمی ہوتی تھی اب غصہ ہے. کس سے بات کر رہی ہو؟ کون ہے تمہاری زندگی میں جس کو تم بول رہی ہو کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا؟ کیا میرے علاوہ بھی تمہارے کچھ اپنے ہیں؟ جس پر اشنا رو پڑتی ہے. نہیں دانیال، میں شاید خواب دیکھ رہی تھی. نہیں اشنا، ایسا ہو نہیں سکتا. جب سے ہم یہاں آئے تم بدلی سی لگتی ہو. 2-3 دن سے میں تم میں چینجز بہت زیادہ نوٹ کر رہا ہوں. آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم کیوں اس قدر عجیب سی بیہیویئر کرتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ لیکن نہیں، اشنا کچھ نہیں بولتی اور رو پڑتی ہے. ویسے بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی اور اس کے سر میں مزید تیز درد شروع ہو جاتا ہے، جس پر اس کی خاموشی کی وجہ سے دانیال کا پارا ہائی ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پڑا ایک گلاس اپنے ہاتھ کے جھٹکے سے گرا دیتا ہے اور چیختا چلاتا ہوا کمرے سے نکلتا ہے. کیا تم اتنی بے ضمیر ہو سکتی ہو؟ کیا تم میرے ساتھ بے وفائی کر سکتے ہو؟ کیا تم میری موجودگی کے باوجود اپنے لائف میں اپنے دل میں کسی اور کو رکھ سکتی ہو؟ جبکہ اشنا اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے. نہیں دانیال، کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہارے بغیر کسی کو نہیں دیکھتی، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی. یہ تو میں شاید خواب دیکھ رہی تھی. کیا تم نے کیا سنا خواب میں؟ لیکن نہیں، وہ دوسرے کمرے میں جا کر دروازہ بند کرتا ہے جہاں پر اشنا بہت زیادہ دروازے کو پیٹتی ہے لیکن وہ دروازہ نہیں کھولتا اور اشنا رو رو کر اپنا برا حال کرتی ہے. لیکن اچانک اشنا ایک چیخ مارتی ہے جس کی وجہ سے دانیال بھاگ کے دروازہ کھلتا ہے اور دیکھتا ہے تو اشنا زمین پر بے ہوش پڑی ہوتی ہے. دانیال اس کو بہت زیادہ جگانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اوپر پانی ڈالتا ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا. دانیال ڈر جاتا ہے اور باقی اس کو گاڑی میں پچھلی سیٹ پر لٹاتا ہے اور جا کے گاڑی تیز ڈرائیونگ کرتے کرتے وہ ایک چھوٹے سے ہاسپٹل میں پہنچ جاتا ہے جو اس گاؤں کا تھا، اور وہاں اشنا کو ڈرپ وغیرہ چڑھا دیے جاتے، انجیکشن لگا دیے جاتے، اس کی پٹیاں کرتے تاکہ اس کی بخار اتر جائے. یہ سب کرنے کے بعد جب اشنا کو تھوڑا بہت ہوش آتا ہے تو دانیال کی آنکھوں کی جیسے چمک واپس آ جاتی ہے. لیکن اس کی نرس اسے کہتی ہے کہ نہ تو اسے کوئی نزلہ ہے نہ کوئی کھانسی ہے، پھر بھی اسے بخار بہت تیز ہے، شاید یہ تھوڑا سا سٹریس میں ہے اور تھوڑی سی گھبرائی ہوئی سی ہے. دانیال کہتا ہے ٹھیک ہے، جو ممکن ہو سکے وہ ساری میڈیسن لے لے. وہ نیچے جا کے میڈیسن لیتا ہے اور اشنا کو گاڑی میں پھر سے بٹھاتا ہے اور گاڑی روانہ کرتا ہے. آدھی راستے میں دانیال بہت چیخ رہا تھا اشنا پر کہ آخر اس کی زندگی میں کون ہے، بتائیے مجھے، میں طلاق دے دوں گا تمہیں اگر تمہاری زندگی میں کوئی ہے. یہاں پر کہانی کافی عجیب موڑ لیتی ہے. وہ دو کپل، وہ لوگ جو ایک دوسرے کی محبت میں اس کاٹیج میں آئے تھے تاکہ دنیا کی نظروں سے بچ سکے اور دنیا انہیں تنگ نہ کرے، جو لوگ اس کی محبت والی شادی سے
जल रहे थे, उन सबको पीछे छोड़कर वो इस कॉटेज में आए थे। लेकिन अब मामला यही तलाक तक पहुंच गई बात। आखिर ऐसा क्या है? खैर, घर पहुंचकर जैसे ही उष्णा आधे रास्ते में उसकी कंधे पर हाथ रख के कहती है कि दानियाल ऐसा कुछ नहीं है, तो दानियाल को गुस्सा आता है और उसका हाथ झटके से हटाता है कि मुझे छूने की कोशिश मत करो, मेरे साथ बेवफाई करने वाले का अंजाम बुरा होगा। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैंने तुम्हें सर पे बिठाया, अपने घर वालों को छोड़ के तुम्हारे साथ यहाँ आया, लेकिन अगर तुम्हारी ये हरकतें हैं तो ये याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस पर उष्णा काफ़ी और ज़्यादा जज्बाती होकर रोना शुरू करती है। अब दानियाल दरवाज़े को तेज़ बंद करके कमरे में चला जाता है और जो चीज़ें उसे मिलती है सारी की सारी गिरा देता है और चीखता है, चिल्लाता है, कौन है तुम्हारी ज़िंदगी में, बताओ मुझे, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उष्णा खामोश है और रो रही है। अब 2-3 दिन से यही सिलसिला जारी है कि जैसे ही दानियाल ऑफिस से आता है उष्णा से कोई बात नहीं करता, उसके हाथ का पानी नहीं पीता, चाय नहीं पीता, बस जाके अपने लिए सब कुछ करता है। उष्णा से कोई बात नहीं करता, इवन सोफ़े पे सोता है और उष्णा बेड में अकेली सो रही होती है। लेकिन अब उष्णा भी बीमार सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें अब कोई दम नहीं है कि वो दानियाल को मनाए। दानियाल रूठा हुआ था, उदास था, लेकिन एक गलत फहमी का शिकार था, जबकि उष्णा उसको बार बार समझा रही थी। समझने पर भी वो नहीं समझ रहा था, जिसकी वजह से उष्णा हार चुकी थी, वो खामोश हो चुकी थी। अब जो भी उसके दिल में आता था वो कह देता था, लेकिन उष्णा आगे से कोई जवाब नहीं देती थी। उष्णा इतनी बीमार कमज़ोर हो गई थी कि एक रात इसी तरह दोनों जब सो रहे थे, दानियाल सोफ़े पे और उष्णा बेड में, अचानक उष्णा चीखती है, चिल्लाती है। दानियाल जल्दी उठ जाता है, लेकिन दानियाल देखता है कि उष्णा दानियाल की तरफ नहीं बल्कि कमरे के एक कोने की तरफ देख रहा है, जहाँ पर 2 आइज़ ब्लिंक कर रहे हैं जैसे कोई खड़ा हो। लेकिन जैसे ही दानियाल लाइट ऑन करता है वहाँ कुछ नहीं होता। अब दानियाल को समझ आ जाता है कि मसला तो कुछ और है। वो जल्दी उष्णा को अपने गले लगाता है और कहता है जान कुछ नहीं है, बस ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन वो कांप रही होती है और इसी तरह फिर दोनों सोने के लिए उसी बेड में लेट जाते हैं। अब दानियाल सोफ़े पे नहीं जाता बल्कि उष्णा के बालों में हाथ फेर रहा है ताकि उसको डर ना लगे। लेकिन उष्णा एक नाराज़गी, एक उदासी, एक रूठी हुई सूरत के तौर पर पलट जाती है, उसकी तरफ नहीं देखती और उससे थोड़ा दूर हो जाती है। दानियाल बहुत कोशिश करता है कि वो वो मान जाए, वो उसकी जो उदासी है वो ख़त्म हो जाए, तो वो उसको अपने बाहों में लेता है। लेकिन उष्णा फिर से अलग हो जाती है और थोड़ा सा जगह गैप करके आगे मुँह करके सो जाती है, जिस पर दानियाल को अपनी बिहेवियर का एहसास होता है और वो भी उसकी तरफ पेट करके सो जाता है। सुबह हो जाती है, उसको याद आता है कि उस डायरी के एक पेज पे लिखा था कि जो भी इस डायरी को पढ़ेगा वो अपनी मोहब्बत खो देगा। अब उसकी जहन में कुछ तो ये चीज़ें आना शुरू हो गई और रात वाली साया जिसकी सिर्फ 2 आंखें नज़र आ रही थी जो ब्लिंक कर रही थी। अब दानियाल खामोशी से सारी चीज़ों का तज्जिया ले रहा है। उसे पता है कि उष्णा की जो उदासी है वो एक वक्त के साथ साथ जो है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसको दानियाल ने बहुत बुरा भला इन 3-4 दिनों में कहा हुआ है, जिसकी वजह से वो रूठी हुई है, लेकिन वो मान जाएगी। सबसे पहले एक बड़ा मसला हल करना है कि आखिर इस डायरी का राज क्या है। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि दानियाल उसी बेसमेंट में दोबारा जाता है और जाते ही दानियाल का दिल तेज़ तेज़ तब धड़कने लगता है जब उसी बेसमेंट के अंदर, चलो ऐसा करते हैं, थक चुके हैं, बाकी कहानी कल इंशाल्लाह 3:30 बजे दिन के टाइम PM सुनाऊंगी। बाय बाय, थैंक यू।